Cuando estudiábamos el capítulo 6 de Juan, vimos la primera de las 7 declaraciones, yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. During our study of John chapter 6, we came across the first of Jesus' 7 I am declarations. I am the bread of life. 700 años antes del nacimiento de Jesús, un hombre llamado Miqueas profetizó que el Mesías vendría de una pequeña aldea llamada Casa de Pan. Nosotros la conocemos como Belén. 700 years before the birth of Jesus, a man named Micah prophesied that the Jewish Messiah would come from a small village called the House of Bread. We know it as Bethlehem. Jesús estaba diciendo que así como el pan es necesario para sostener la vida física, Él era el pan espiritual que si alguien creyera en Él tendría vida eterna. Jesus was saying that just as bread was necessary to sustain physical life, He was the spiritual bread that anyone who believed in Him would have eternal life. ¡Qué declaración tan audaz, asombroso sobre sí mismo! And what an amazing, audacious declaration about Himself. Jesús vino no para ocultar su verdadera identidad como el Mesías y como el Hijo de Dios. Vino para revelarla. Jesus didn't come to hide His true identity as the Messiah and as the Son of God. He came to reveal it. Sin ninguna duda, Jesús intentó hacerlos, las personas que lo estaban escuchando, hacerlos remontar a Miqueas 5:2, cuando Él les hizo esa declaración, yo soy el pan de vida. And without any doubt, Jesus intentionally wanted to take His hearers back to Micah 5:2 when He told them, and He made that declaration, I am the bread of life. Veamos por qué. Let's see why. Miqueas 5:2, los invito a abrir sus Biblias a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. I invite you to open up to Micah 5:2. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, whose origins are from old, from ancient times. And the New American Standard Version says, his goings forth are from long ago, from the days of eternity. Pero antes de considerar este verso, ¿qué les parece si consideremos el contexto? But before we unpack this verse, let's consider the context. Un verdadero profeta de Dios proclamaba no solamente las promesas de la restauración y las bendiciones para su pueblo. Y por supuesto, el pueblo les encantaba esas declaraciones. You see, a true prophet of God not only proclaimed the promises of restoration and blessing for His people, and of course the people loved to hear those types of declaration. El profeta fiel también compartía juicio inminente contra su pueblo cuando decidían ir tras otros dioses. Y el pueblo acostumbraba a matar los profetas que les proclamaba la verdad acerca del juicio de Dios. A true prophet also proclaimed God's imminent judgment if the people decided to follow after other gods. And the people were known for killing prophets who proclaim God's judgment. El profeta Miqueas profetizó durante una época cuando aquellos en posiciones de poder y autoridad eran fácilmente sobornados y por eso los más débiles, los pobres, nunca recibían justicia cuando traían sus casos ante los tribunales. The prophet Micah prophesied during a time when those in positions of power and authority were easily bribed by the rich, so the weak and poor never received true justice. Además, el pueblo de Dios se había entregado a una idolatría desvergonzada. Also, God's people had given themselves to unabashed idolatry. Pero al mismo tiempo en el templo continuaban con sus rituales religiosos y las observaciones
como de costumbre. At the same time, they continued performing their religious rituals and observances in the temple. De hecho, cuando escuchaban las advertencias de Miqueas, se burlaban arrogantemente de él. Lo vemos en el capítulo 3:11, cuando decían, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros ningún mal? In fact, when they heard the warnings from Micah, they would arrogantly mock him. And we find this in chapter 3, verse 11, saying, they would say, hey, no harm can come to us, for the Lord is here among us. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, describe este peligroso tipo de engaño. Paul, in his second letter to Timothy, describes that very dangerous type of self-deception. En 2 de Timoteo 3:5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Y Jesús describió las terribles consecuencias de este engaño. And Jesus described the terrible consequences of this type of self-deception. En Mateo 7:22 al 23 dice, Jesús dijo que en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor. Jesus said that on the day of judgment, and he says this in Matthew 7:22, many will say to him, Lord, we prophesied, cast out demons, and did miracles in your name. Pero él le responderá, nunca los conocí. But he will respond, I never knew you. Fue en este ambiente de decadencia moral en el cual Dios envió a Miqueas a proclamar su mensaje de la ira de Dios contra el pecado. And it was during this moral decay that God sent Micah to prophesy his message of wrath against sin. Miqueas fue enviado para recordarles que un Dios justo no podía echarse de la vista gorda al pecado de su pueblo. You see, Micah was sent to remind them that a just and holy God would never turn a blind eye to the sin of his people. Y si su pueblo no se arrepentía, naciones fuertes y crueles iban a destruir sus ciudades y llevarlos cautivos por 70 años. And if God's people didn't repent, cruel and powerful nations would come against them and take them captive for 7 years. Y aunque Dios disciplinó a su pueblo por su pecado, nunca paró de amarlos. And even though God disciplined his people because of their sin, he never stopped loving them. Este amor que Dios le tenía a su pueblo explica por qué un profeta como Miqueas podía proclamar el juicio inminente de Dios. Y de repente, a veces en el mismo verso, en la misma oración, profetizaba palabras de esperanza futura. You see, this love God had for his people explains why the prophet could proclaim God's soon approaching judgment in one verse, and then immediately, and sometimes in the very same verse or in the very same sentence, prophesy words about a future hope for his people. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 4, verso 13, el último verso del capítulo 4, Dios le dice a su pueblo a través del profeta, levántate y aplasta las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor. For example, we find an example of this in Micah 4:13. The last verse of chapter 4, God tells his people through the prophet, rise up and crush the nations, O Jerusalem, says the Lord. Pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce, for I will give you iron horns and bronze hooves, para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo, so you can trample many nations to pieces. Aquí Dios a través del profeta le dice al pueblo de Jerusalén que algún día llegarán a ser tan poderosas
que destruirán a las naciones que la buscan destruir. You see, here God through the prophet Micah tells the people of Jerusalem that they will one day become so powerful that they will destroy the nations that seek to destroy her. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que esta profecía no se ha cumplido y que se cumplirá en el periodo milenial. Most scholars agree that this prophecy has not yet been fulfilled and that it will be fulfilled during the millennial period. Pero ahora deja llamarle la atención al siguiente verso. However, let me draw your attention to the very next verse. Miqueas 5:1. It's found in Micah 5:1. Rodéate ahora de muros, hijas de guerreros. Nos han sitiado. Marshal your troops, O city of troops, for a siege is laid against us. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. They will strike Israel's ruler on the cheek with a rod. Justo aquí, en este siguiente verso, Miqueas profetiza que la gran ciudad de Jerusalén, la misma Jerusalén del verso anterior, sería sitiada y destruida y que su juez, o sea, su rey, sería capturado y humillado. And right in the very next verse, Micah prophesies that the grand city of Jerusalem, the same Jerusalem in the previous verse, that it would be surrounded, destroyed, and that her ruler or her king would be captured and humiliated. Esta profecía de Miqueas del verso 1 del capítulo 5 se cumplió al pie de la letra. Pocos años después, cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén, humillaron a su rey y tomaron cautivo a la mayoría del pueblo durante 70 años. And this prophecy of Micah, here in verse 1 of chapter 5, came true exactly as he had predicted. Just a few years later, when the Babylonians destroyed the city of Jerusalem, humiliated its king, and took most of its citizens captive for 70 years. El rey Sedequías lo capturaron, lo forzaron a verlos matar a sus hijos y luego los cegaron. Zedekiah the king was captured, was forced to watch his sons killed, and then he was blinded. Esto es lo que el pueblo y el rey merecían por su arrogancia y por su idolatría. And this is what the people and the king deserved because of their arrogance and because of their idolatry. Sin embargo, en el siguiente verso, en medio de una proclamación de juicio contra la ciudad de Jerusalén y su rey, Miqueas profetiza sobre un pueblito, unos 5 millas de Jerusalén y de un futuro rey que saldría de ese pueblo. However, in the very next verse, immediately after a prophecy of judgment against Jerusalem and its king, Micah prophesies about a small little town about 5 miles from Jerusalem. And he prophesies about a future king that would one day come out of that little town. Miqueas 5:2, Micah 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, no obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel. Out of you will come for me one who will be ruler over Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad, whose origins are from ancient times. Or as the New American Standard Bible says, as I said previously, his goings forth are from long ago, from the days of eternity. ¿Qué tenía que ver el pueblito de Belén con la destrucción de la ciudad de Jerusalén que acaba de profetizar? What on earth did the little town of Bethlehem have to do with the destruction of the walled city of Jerusalem Micah just happened to prophesy about in the previous verse?
Por supuesto, el pueblito de Belén se conocía por haber sido el lugar de nacimiento del rey más famoso de Israel, el rey David. And of course, the little town of Bethlehem was known for having been the birthplace of Israel's most famous king, King David. Pero además de eso, Belén era un pueblo completamente insignificante. But generally speaking, Bethlehem was a completely insignificant town. El nombre Belén significa casa de pan, porque ese pueblito proveía el trigo para la ciudad de Jerusalén, que era unas 5 millas de la capital. You see, the name Bethlehem means house of bread, because it was the bread basket of Jerusalem, or it was the little town that provided the wheat for the capital city of Jerusalem, just about 5 miles away. El nombre Efrata, que quiere decir fructífero, lo menciona Miqueas porque había otro pueblo al norte de la región de Galilea que también se llamaba Belén. And Micah adds the name Ephrathah, which means fruitful, because there was another little town called Bethlehem in the northern region of Galilee. Y esta designación diferenciaba la Belén en Judea de la Belén en Galilea. And it was very important that Micah differentiate this Bethlehem in Judea from the Bethlehem up north in Galilee. A la vista humana, Belén Efrata era un pueblito completamente insignificante. And by all accounts, Bethlehem Ephrathah was just insignificant compared to Jerusalem. Miqueas menciona algo más para hacer hincapié sobre la pequeñez del pueblito de Belén. And Micah mentions something else that adds to the insignificance of the little town of Bethlehem. Pequeña, dice el verso 2, pequeña para estar entre las familias de Judá. Verse 2, right there, right in the middle it says, though you are small among the clans of Judah. Cuando en Josué capítulo 15 se hizo un registro de las ciudades y sus millares que cada una de ellas podían mandar a la guerra, Belén Efrata no aparecía en la lista porque no tuvo suficientes hombres disponibles para pelear. In Joshua chapter 15, when the census was taken of all the cities and the thousands of men able to go to war for those cities, Bethlehem Ephrathah doesn't even appear on the list because it didn't have enough men to go in the town to go to battle. Pero Dios, a pesar de todo eso, Dios tenía un gran plan para este pueblito llamado Belén. But in spite of all that, God had a great plan for this little town called Bethlehem. Sigue diciendo el verso 2, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. And verse 2 continues to saying, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Aquí en el verso 2, Miqueas dice que de Belén nacerá otro que será señor o gobernante o rey en Israel. But in verse 2, Micah says that one day in the future, out of Bethlehem would come another who would be ruler, who would be the governor or king over Israel. Este señor o gobernante que saldría de Belén sería muy distinto al malvado rey Sedequías que vimos en el verso 1. This ruler or governor or king that would one day come out of Bethlehem would be different from the wicked king Zedekiah that we saw in verse 1. Sabemos que ese rey de los judíos era nadie más que nuestro Señor Jesucristo. And we know that the king of the Jews that would come out of Bethlehem was none other than Jesus Christ. ¿Se acuerdan en Mateo 2:5 cuando los magos le preguntaban al rey Herodes en dónde estaba el rey de los judíos para ir y poder adorarlo? Do you remember in Matthew 2:5 when the wise men asked King Herod where they could find the king of the Jews, that they could worship him? Herodes no supo cómo responderles. Herod didn't know how to answer that. He had no answer. Pero él consultó a los líderes religiosos, quienes conocían muy bien las escrituras. But he consulted the religious leaders who knew the scriptures
very well. Y ellos le citaron en Miqueas 5:2 y le dijeron a Herodes que el rey de los judíos nacería en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta. And they quoted Micah 5:2 and told Herod that the king of the Jews would be born in Bethlehem of Judea, because so it was written by the prophet. Me encanta este verso en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. I love Galatians 4:4, where it says, but when the time set had fully come, the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law. Pero ese bebé envuelto en pañales no era cualquier niño, but that little baby wrapped in swaddling clothes was not just any baby. Mira lo que dice la última parte del verso 2. Look at the last phrase in verse 2. Y sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, whose origins are from old, from ancient times. Miqueas está diciendo que este señor o este rey que nacería en el pequeño pueblito de Belén, nacería como cualquier bebé, pero que sus principios eran desde toda la eternidad. You see, Micah was saying that the ruler or king that would one day be born in Bethlehem would be born like any other baby, but that this baby's beginnings were from eternity. Y si solo Dios jamás ha tenido principio y nunca tendrá fin, ese bebé que nació en Belén era Dios desde toda la eternidad. And if only God has never had a beginning and will never have an end, that baby born in Bethlehem was God since all of eternity. Vemos ahí la doctrina de la preexistencia del Hijo de Dios. And there we see that doctrine, that teaching of the preexistence of the Son of God. Juan, en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, existió desde el principio, precisamente como lo había profetizado Mesías. John writes in his prologue, in chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, or the second person of the Trinity, the one who has existed since the beginning, just as Micah had prophesied. Y luego dice, y el Verbo que era con Dios, y el Verbo que era Dios desde toda la eternidad, dice el verso 14, fue hecho carne. Y sabemos que eso ocurrió en un pueblito llamado Belén, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And then John tells us, and the Word was made flesh in that little town called Bethlehem. And verse 14 tells us that he dwelled among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hay un dicho, lo bueno viene en frasquitos pequeños. In English we have a saying, good things come in small packages. Dios pudiera haber enviado a su hijo para que naciera en un palacio en Jerusalén, pero él escogió un establo maloliente en un pueblito llamado Belén. You see, God could have sent his son to be born in a palace in Jerusalem, but he chose a smelly stable in a little town called Bethlehem. Y quiero llamar su atención a una frasecita, una palabrita, en la última parte del verso 2. And I would like to call your attention to just a small little phrase right at the end of verse chapter 2, or there in the middle of chapter 2, ahí en medio del verso 2. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. It's right there in the middle. Out of you will come for me a ruler. A ruler. Es importante entender que todo esto no ocurrió al azar.
It's extremely important to understand that all of this didn't happen just by coincidence. Miqueas no dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Él dijo, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. You see, Micah didn't say, out of you will come a ruler. He says, out of you will come for me a ruler. Es que esto es asunto personal para Dios. You see, this is personal with God. Escuché a un pastor decir que cuando Dios juega ajedrez, todos son peones. I heard one pastor say that when God plays chess, everyone is a pawn. César Augusto se creía la gran cosa, ¿no? Decretando a que todos regresaran a sus pueblitos o sus pueblos de nacimiento para ser empadronados. You see, Caesar Augustus thought he was all that, commanding the entire Roman Empire to return to their place of birth. Dios usó el decreto de César para que José y su esposa María, que ya estaba embarazada, viajaran de Nazaret en Galilea a Belén en Judea, donde nacería el Hijo de Dios. You see, God used Caesar's decree to make sure that Joseph and Mary, who was pregnant, would leave Nazareth in Galilee in the north and travel up to Bethlehem in Judea, where the Son of God would be born. Belén jamás pudiera gloriarse en lo que Dios hizo por ella, a través de ella. You see, Bethlehem would never be able to take credit for what God did through her. Esto se trataba de la obra redentora de Dios desde el principio hasta el fin. This had to do with God's redemptive work from the beginning all the way to the end. Dios orquestó cuidadosamente y minuciosamente que por el orden de Herodes y con la información de los líderes religiosos, los magos fueran a Belén para que pudieran adorar al niño Jesús. You see, God carefully orchestrated Herod's command and the Jewish leaders' information so that the wise men would travel to Bethlehem and worship a baby that was placed in a manger. Dios estaba moviendo las piezas en el tablero de ajedrez, pero cada peón tenía que tomar una decisión. God was moving the pieces on the chessboard, yet every pawn had a choice to make. Los pastores y los sabios optaron por viajar a Belén para adorar al bebé en el pesebre. The shepherds and the wise men chose to travel to Bethlehem to worship the baby in the manger. Herodes y los líderes religiosos podían haber viajado a Belén para adorarlo también, para adorar el bebé en el pesebre, pero se negaron a hacerlo. You see, Herod and the religious leaders, they too could have traveled to Bethlehem to worship the baby in the manger, but they refused to do so. Recuerdan Miqueas 4:13, donde Dios dice que Jerusalén derrotará a todos sus enemigos para siempre. Do you remember? In Micah 4:13, where God says that Jerusalem will defeat all her enemies forever. Es porque tendrán un rey que juzgará las naciones y conducirá a su pueblo a la victoria. You see, that would take place. It's going to take place one day in the future because God's people will have a ruler who will judge the nations and lead his people to victory. Es que ese pequeño bebé creció y dijo en Juan 5:21 al 22 que su padre le había dado toda la autoridad para resucitar a los muertos y ejecutar juicio en el último día. You see, that little baby grew up and said in John 5:21 and 22 that his father had given him all authority to raise the dead and execute judgment on the last day. Ese pequeño bebé creció. Fue crucificado para pagar por nuestros pecados. Fue sepultado.
resucitó de los muertos al tercer día y ascendió al cielo para regresar a su Padre. You see, that little baby grew, was crucified to pay for our sins. He was buried, rose from the dead on the third day, and ascended to heaven back to his Father. Y la próxima vez que lo veamos, no será ese humilde, vulnerable bebé en un pesebre. The next time we see him, he won't be that humble, vulnerable little baby in a manger. Será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios dice que Él resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. He will be the King of Kings and the Lord of Lords. And God says He resists the proud and He gives grace to the humble. Te enfrentarás a tu juez como el orgulloso Herodes y los arrogantes líderes religiosos que sabían quién era ese bebé en Belén, pero se negaron a ir a adorarlo. Will you face a judge like the proud Herod and the arrogant religious leaders who knew who that baby was in Bethlehem but refused to go and worship him? ¿O serás como los pastores y los sabios magos que adoraron humildemente a un niño nacido como su Salvador? Un bebé nacido de una simple campesina que yacía completamente vulnerable en un comedor de animales. Or will you be like the shepherds and the wise men who humbly worshiped a baby born as their Savior, a baby born of a simple peasant girl lying helplessly in a feeding trough? Esa decisión depende de cada uno de nosotros en esta Navidad. This Christmas, that choice is up to each and every one of us. Y cuando estudiamos el libro de Juan, veamos el propósito. Pero estas se han escrito, pero para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. And as we go through John, let's not forget his purpose. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. And that believing you may have life in his name.